Biara Akwaba Ediba Nyansapo TV. So Nyansapo TV GH1. Nyansapo TV GH1. And then we share in live. We share live. Maybe Biara will be a more sharing live. I will yamu upon call on Facebook. You will also on YouTube so you be better to ama masan ashare and then I am manage I am who I said Nene D4 back say pa waje din ye D4 back say a waje din ye ewo achem eyinam nene no edin hie ho nene be ye won say mama ba be kire nsem ene mama be kire nsem afi habama ye ya say din habama so e be sayare ha o kire nsem no D4 ba oje nsem di oje mpaibo di o sai ba be kire hia se ye den habama e be sa ha enti me sell se o be share program we bo mo dia se o be share program no bo mo dia se o be share program no ama wo nua bo mo dia se o be share program no bo mo dia se o be share program no me sell se bo mo dia se o be share program no because me pese ansane se mama be kasa no na program na kwachiri unua bi so nya bi hwe unua bi so enya bi hwe se ne be ya emfaso die wo sa program we so no wo so benya sa emfaso die no me se me bre no na me kasa enya tenten no me ne sofo maame anase odi4 ba kase prophetess magnet opening wa sofo maame magnet opening wa na se D4 ba kase magnet opening wa ena di chiemu wa ewo achim enyinem asori a friend New Christ Temple Church asori a your friend New Christ Temple Church mama numbers odi adwuma na asori fie ne numbers a wo friend a obenya no anopa awie enwre time bi a wo friend mama obenya no how bi e da so bi friend wo friend mama obenya no amana boa asolve sa how na mama numbers a odi adwuma 0546 265 351 me sense mama numbers ne so biem 0546 265 351 so now person o sponsor a program we wo Nyansapo TV so Nyansapo TV GH1 our YouTube so and I said o person so yasne wo dwuma bi so a the numbers are the dwuma ne 0241 783 547 0241 783 547 mama me ma kwa ba eba Nyansapo TV GH1 so ya me die na me pa cho o hona mu tse Nyankopon na eda nyame ase ene da yeso Nyansapo TV atwe ben se ye no ye ben wa ma wa kire sunsunsam program bi ya to ne ye fen sunsunsam ha enti me pese ene da ye kama ben wi mama di ye be dosuko e wo sunsum sofo no da bia mo ka sunsumsam sunsum niema e de akura ne sunsumsam so bi ka sunsumsam a yo bidas ka sunsumsam a na sunsumsam ni se bi ni obi a dana joa na ase huhu bi eno ne ehia na e ka sunsumsam a sunsumsam bi ni se bo ana yare abedan so fie bebre the Apollo Hospital so okwa nya yaresa okwa baby a esian wo yare na yesusu masem enso ohu kwan a obefa so a sa susu ni befiri wa ma wanya ayaresa fenso ohu oha oye adwuma ni nye yie ada okwa nanimu anu asan aba nachi okwa baby si aka che se eye susu bi na oye usa enso owu kwan a obefa so a sunsumo no ebefu ama na adwuma no ayeden ayeyi ama no ni nyina mu no
ena onyankopon afrɛ yɛn ama yɛn ani a ɛboro ani so na ya na ebinom ehu ni sɛ ni baako yi a yɛde hwɛ adeɛ ɔhunam ani no ɛno ana wɔn de hu adeɛ na nso sɛnka wɔwɔ ani ɛtɔ so mmienu no bia obehu sɛ deɛ sunsunsɛm no esi kɔ tiɛ no no ɛna nyankopɔn ayɛ yadom a sɛ me woba ma so yɛ a ntumi keka nneɛma bi ɛyɛ ahabama ebom ɛde boa ɛma sunsun bi a ɔne wohyia ɛna sunsun bi a ɔde ɔhaw bi ato so a ɛnkɔda sunsun bi a ɔde yare ato so a ɛnkɔda no etumi do mo sukɔ keka ɛhabama bi bom ɛde boa ɛde mpaebɔ ɛka ho ma bia ɛto etwa sunsun nsɛm de deɛ wotwe bɛɛ ma so yɛ a wobɛhu sɛ deɛ sunsun ho adwuma no ɛteɛ na kyɛ sɛ mama metewase a yɛka sunsunsɛm no a yɛade ɛmu odu ɛyade ɛmu odu paa sɛ sunsun bi hawa nkwasɛm ɛya papa wiase no ɛnyɛ ebi mu de yɛn ti ne yɛn nan no na ɛnante enti sɛ sunsunsɛm hawa den a ne nua sɛ wantwe ama obi a nyankopɔn ama ne ne ɛtɔ so yɛnu anhwɛ wo a wobɛbrɛ wiase papa wobɛfi sɛ nyankopɔn wabɔ oyie nanso na awurade sɛdeɛ ɔyɛ wo sunsun bi na ɔgye wo nsa nneɛma sa nti sɛ wotwe bɛ ma so yɛ a Mame Margaret nyankopɔn bɛfa me so aboa wo ama sɛ spirit bi na wagye wo hyɛbrɛ abɔ so a yɛwɔ habama wie yɛ ni bia naba na yɛmfa haban no nyɛ dɛn nsa yɛ wo yareɛ ɛnyɛ onipa ne sɛ ɔkɔfoɔ nko na ɔde ahabama yɛ adwuma awurade kora no wamfa saa haban no ankɔdua saa nkɔfoɔ ne nsɛm nti obi a wobɛte haban bi ayɛ adwuma bi ayɛ awurade na ɛde adom no ɛno nti sɛ woba ma hyeɛyɛ na sɛ sunsun bi ne wohyia nna sunsun bi de wɔhaw bi ato so sunsun bi awase brɛ wase a yɛwɔ nneɛma bi ɛbɛwura mu ɛbɛdɔ sokɔ yɛde nyame asɛm ne mpaebɔ no saa akwankyerɛ no ebi fa haban ma so ebi nso fa yo wagya ɛbaase wabisa sɛ sunsun no tumi nya no asase so anaasɛ ɛhyia mu yɛtumi nya sunsun nsɛm no ɛkɔ so wɔ asase so yɛmfa mfiri soro na ɛba na yɛmfa mfira woyɛ ɛmu woba asase so a na wobɛhyia saa sunsun akwan na yɛtumi nya bi wɔ abusua mu wo yɛ abusua adeɛ wo abusua dwapadeɛ bi ɛna ɛwɔ hɔ na ɛdi abusua no nyinaa so wo hɔ nso a okohyia obi ɛna nam ne so na wɔyɛ dɛn onyaa saa problem enti sunsunsɛm no ɛyɛ wɔ tɔtɔso ade sɛ wo abusua mu asase wɔ so mɛda wase na mɛbisa me asɛm wei because da bia amanfoɔ ka sɛ bɛyi wɔ hɔ yɛn nyinaa yɛwo yɛn ba yɛgye di sɛ yɛsi bɛyi wɔ hɔ na asɛm a nipa dodoɔ no ayɛ ka no sɛ bɛyi yɛ ade ketewa bi bɛyi yɛ ade ketewa bi ɛyɛ ampa ɛno deɛ yɛ nsɛm a sɛ wɔn de ato ya no a yɛde yɛka sɛ ahohom ne nyinaa no anka yɛhwɛ mu anka bɛyie na esua na wɔn ka ne sɛ wia no wasan ka sɛ ahohom nyinaa mu no bɛyie na esua nanso wɔn na ɛsɛ yade nso ampa nso yɛhwɛ mu a bɛyie ɔsɛ yadeɛ otimi di wo hyɛbrɛ ɛkɔpere saa tumi no ɛfa na odi so sɛ usika na wɔde kɔɔyɛ a ɔmma wo sika sɛm no nyɛ dɛn ɛnyɛ yie gya sɛ w'ani wonyam na ɔde kɔpere tumi no a ɔmma w'ani wonyam ɛnnura akyiri gya sɛ awoawoɔ na ɔde kɔpere tumi no a ɔmma wo nwo nea ɔde kɔpere tumi no wɔ wabrabɔ mu biara no ɔmma ɛmma mu ma gye sɛ wanya onyame nipa bi te sɛ Mame Margaret a onyame nsa wɔ me so na waba ma hwɛ ya ma madosukɔ akeka nneɛma bi afra abɔ mu ɛde abrɛ no se ama nneɛma nyinaa ayɛ yɛda wase na kyɛ sɛ abayisɛm ahomfi ne ahohom ahorow adi nipa nya no yɛwɔ ɔmo so control ebɛtumi adi ɔmo so sɛ wotwe bɛɛ yɛ Mame Margaret a ɔwɔ nneɛma bi obɛtumi akeka abɔ mu ɛne nneɛma bi obɛtumi ne hia nkyerɛmu mama ne hia nkyerɛmu sɛ obi ba wase ɛyɛ so a
ana se obi hwe yen ya na se owo sa tibia nim ebi a waton ade a yento ebi okwaware a eye yi no obafie ebi adwuma mu enema nkoyi ebi otu kwan enema nkoyi na wasan ba na so wabontum ni kata se nkura na ye din eno no ahonhom na ya ne kuram de emfa se obi kura wa abuchiri wa na se wo Ghana na busuafo e ba won chen ya se me bai ana me de hie enema nkoyi e ma na wabuchiri ho nti yesraw se ebi a obe koye mo na waboa kwa be so na be fa boa na se obetimi nso aidi se adwuma no so ma kofo ndase se obi wo amonone na se ni nipa bi ewo program bi na ofre a se maami ana papa ni ntuo na mo ma no nkwohwa de ma no se oba ma hye ya no bebo mama ne a ye betumi aye metumi ayama program na ofam wo ho no ano adwo ama wanya sodie na okwan ya mefa so ne se me de maami no begina ho na makani bi abomaji akola ni din e de ayesa akwankyere no aboa mase bibi na ehwehwa no obo a adekode no ano adwo ama wanya na sodie wo wanfo asumo wo hwe utie ye maame sofo na se bifo ba kase no eka ose so bibi wa manone na se niema nkoyi manona se wo a wo hwe ya wo manone no se niema nkoyi se adwuma sam se krata sam bomodin asa wo be free number ne keke me number no bomodin asa wo be free number ne keke numbers no me dia go screen so ana se 0546 265 351 ofre ya maami anopa wi a obeje wo so bomodin asa wo be share program no ye live program no afi na ebe ye de de me ne ye maami ti hansam a ye keka na afi na program no ebe ye da afi na wo be kire sunsunsam wo be kire haban yankasa dwumadie haban di de ye de sayare hunhum ene de ye de sayare omonam kwanso nti bomodin asa wo be share bomodin ase ube share page no se o hwe me bomodin ase ube share na wunua nso enye bia hwe na wunua nso enye bia hwe me enye pese nkumunya na nko a ontena so nhwe entie mama te ha onyanko enne ye ne be wie sunsun sam no de wo kan nyina ansana mama asore mama se obi me bisa se awo bi akwaware mfie bibre awo enyeye awo ma awo ntimi nya awo no popra ne ba na asai minimum bi oti aware ase a wanyi sen be amanyi sen asai and predo be 4 times or 5 times sa nipa no eya hunhun bi so eya hunhun bi na eha no na se eya hunhun bi na eha na mo kwan be so na mo fa timichi sa nipa e ma onya oba eto ne na so o reja medasi obisani se obi kwa ware efie bebre na awoma anampo se ni sene ba na aseya otimi ko hospital wo nyine bi ko check na ho na wodie mu ko hunkuru mu ye bibia so na awoma ba na mba se otwa ne ho na ohu se bia sunsun bi na ekososa se oba machie ya na mekobo mpaye ansa na mateni bi ewo ne ho se bia susadi awo na ema no ebia enam kwawe so ewo abusua mu sunsun bi sei ena ekuta yefunu nti na wo ma ye wo kwan a ye fa so eni sunsun no edi esie wo sawa wo problem ne ho na ye wie sa sunsun sem ni wie a Ewrade ama ye tumi wo abamani enua wo nyina so se ye fansa ye wo yade tinia ye de bema wo e wo ye funu no mu ansana eba no atumi abetoma ma wo so wo ayo ba ta tena fie no ye de ma wo a asomdwe beba sabre no na ye ni sunsun no edi asie ama sunsun na twene ho afie wo ho sana wanya sa wanya obi wo so a na ye fono na yare abam
ya funu na yare abam na susum bi ani wa oba na me bom paye no na me tie Awurade ni se eye yare na aba na yafunu mu a eno so Awurade ama ye kwanya odua na aba ma ho se ye fansa ye wo yare ti se ye de aduro ni ma na ye uyusu bia ye funu mu eda ho e ma abofra ni so nya kwan e ba ma wo so ye oba tan chefi eda wase na je se ma meti wase a ye funu na ete sa na nye ni nyina na ya ahohonsam nye ni nyina na ya ahohonsam ye funu na ete sa no ya na nye ni nyina na ya ahohonsam bu ho no ma na eye yare ya sangasa na aba ye funu mu bu ho ana eye yare na aba awode no ho enti se uba na ye bom paye no a eni a ye beti no se eye yare a e wona kwan ho se yesusum sem suso a na kwan so ho aye de be fiama wo mba wo so woni je no awie pe wasumwa so chami a woni masamaka sanana wasumwa didi se wote ntiase bi didi se ntiase de mama echirichiri mu no otiase mo wo ohaw me wo ohaw unia wo ohaw wadamfo wo ohaw bomodian se wo be share program emra ye koso no bomodian se wo be share program na me say wa ma unia anya biahwe fra unia bia oben wo ne ka kire ne se Nyansapo TV GH1 enne yaba live ewo Yamo Akonko Facebook Yamo Akonko eso ye ne ye maami sof Penny Prophetess Magnet Obenewa ena ehia maami no teze sunsunsam de ebe sunsunsam de a emfa oti entam ebe sunsunsam de a hwe na wanfa oti antam ye gusu ne twetwen komo koso ne share program no na kakakra bi na ye ko enhabama no so minim se why you ready say o pesa usua habama no ana o pesa wote ensem a ewo habama no entina me share program no menye pesa nkum na ngomodian share program no mama yenjo afi be ko ewiye afi bia ni munsa die na ese ni pe bia ye emra ye wo mu die na ese nke nipa bia afi be ko wiye die na anamo be na nke ese nipa bia tu na se ye bambo se ye die anamo be na nke ese nipa bia tu yo afi no ebe ko wiye safi ni be ko wiye saaja ya na enoma bebre na akutie nipa kana o ma no so na sa afi ni be ko wiye ya sama wa afi no mu no aya na anodi enunti se afini be ko wiye se onipa bia wo sha wo hudi won paibo tu anamon niama ya koso no ko hwehwe se ena eko wiye ise ye di obi she di obi how to mi she ye di obi how so to mi she December ye sign will be how so to me share October. It is a funny but say ma wanimre na wa sorry abon paye na wa hwehwe wo hyebremu wa hwehwe said ye afini be kwa wiye wo no wo ma no abusua no sen na ekoso se susum bi putia odi owu bi abeto wabrabo so anampo se wa chiche ngwa hye bi ato wanim wo ma wo so tu anamo a na se wo ba ma share a ye ba hwehwe ne memu ehu safi enkoyie ma wa yehu na yesia no kwan ya den ama wo so wani waso edawase afi no ebe kwa wiye onuabo ho ban mene so for penity idea so for mama penity me bo me ho ban to so bo ho ban mama ye be ko enhabama ne so ma hu se wo de hababa bi egu ha me hu bi krada na me nim penisem bia me pese wo be to wo ase na wa kire mu baako sunsun de kakra na honam so de kakra manipa nkrofo na se wo wa wo hwe wo so hu se ye mama e kan ana de mama ni mu no mama no fa baako a sane tie no na wato wo ase de a kire camera na mama na
Watch it. Adafo amohwem sahaba mayi amama su Ewrade se ye ni dia na ba ne fa abansa ya enipa bebre ni abansam no eni na so Ewrade dia aban na adum nipa se ye fa mo ye ho bra enti wo honam fam no yetumi de boa nipa ma asodwe ba wo honhom fam so yetumi de boa nipa ma asodwe ba aban ye kuta me ye frɛ no susumasa maboni di imprensa sa aban ye de ye honhom adwuma ye sa de ye honam so adwuma aban ye de ye apemfo a wo ma fafuro ye de ma wo tumi de ye enkwan ma abofra no nya hoden wo yefo ye de ni odie bi ka ho afenso ye san de ba honhom so a sa aban se ye de aban mienu bi ka ho ma honhom bi tata obi na obi ewu ukuna obewu umami ewu obi akoyi nani edi hurewu na wo ma wo na ye de aban mienu ka ho kosa edi mawu edware se udware aban emprenso a honhom a wotata wo no obedwane afuru ontumi ha obi friend susumasa se ye de habama mienu ka ho eye adwuma be ti ahaban die Ewrade dia cheme odi haban ni dua no dia cheme me de hye ohonam fam aya yare me de hye honhom so fam yare enti se wo honam na enoma bi hawe fa se odi ahabama bi na boa bra oba mahye ya ebeboa honhom fam so oba mahye ya ebeboa ni nyina so no ye ko Bible no ye de mpaibo ataye kire e de ama ona bibia aye fan ama emsa de tosu mi habamai se o hwa o hwe yena camera na eda so ye de se o hwa minimini di mama e be kan ho asem bat be se camera no e tosu ye ntina me de kire mama me jade ma yo aban so a masama so ye kuta me amede kire wo sa aban ni din di tamie isaka bi ye friend tamie eguma hudo mienu se wokose wokope bia ba ku bi wo wa hwe ni ya obeti ye no ti se tamie wo so na yen sa aban we ye kuta me ye hu ni sa nhun wani so a obehu ni se e ya aban keke eye dwuma papa aban maso ye se me dia haban ba ko kan ho bia obi a ade aton so na wakoko ma wonkasa na ya tam no de na beto maso ya ibowura ewura ma na afikyire na me kote na me te ba ko de kan be posa na me hwie gu nipa no so a ko ma ko be kasa ai boni hu ma ya me de ama me no me de tachire pe o be sori atrase akasa sisia sa ba ko yara ye de pamu obu sa ba ko yara obi a ye na dwen se obeyiwe frajas fasate so a ye ka ne ma me bi go ma aban ya onu be di kan na wote ho aba we ye ban bo kase ti se oba ma hye ya menua wani beje papa wani beje se me de mpai bo be boa huhumu na me de aban so aka ho ama obi bia ayo free na chasa ye me den se pam owuo o kan se bia ho kan na me den se obi a ya to owuo ama no obi a ya hyehye owuo ama no obi a ya hyehye akwanhia amane ama no se oba waso ye na nhunu a ana anya sa me huna me pompa na me hu se owuo di wani mu a me bowura na me te aba ba kan wa me be pam so bi na hyehye ma wa ye pam nyame de ye tumi ensi nyame hyehye ya no kwan se ye nyame akwan dia ye ni nyame challenge na mo se Satan ya na efie sunsun be ye bi na o de sa de yo na be to so be twa wo kwan na so a ye be kan me fro mama o patris e da wano ase mama onye ye o aban de bi wo ho na de o kire no wa
aha ya bontin aha ya bontin se otwe ben maame na aho na odo be gura sunsun a kirew su de haban no di botai nti anyame bon haban ne ba en dwumadi a ese odidi wo sunsun we de wa ho obrahye na mza ka haban ne bi koso na share program no ko hwe program no koso a na share program no koso a na share ko enche bia na de ko wie wa ma no bia anya bia nhwa wa ni papone enti koso a na hwe program no mama ma hu sa haban bi so e wa ha se camera ne da so bia haban we me ni we me fresh one anya we na ya na pampam so white no mo camera ne ehwe ne ye dia em se ne white ni mama ma ne hwe ne ye se ne be ya mama e ka mo be hu dia mama e ka mama nti o be ko so na wa kire mama ne ketwa we ma se so bi to bi ahwe ne ye me ye tio yo ajabadasi masaya fa habana de to so me ensa nyame ma mo hwe me camera no de kasa na me fa nkyere camera ni kasa no me de kire ahaban na to so me ensa ni ahaban ye frɛ no gwaku sa ahaban oba ma hye ya na se hunhun bi edi bi a yare bi ato so ukọ hospital ye hu yare no enso ubefia na yare ne yedey na edi wunya so oba ma hye ya ha na me bom paye da mi hu se yare na aye wo na eye hunhun bi na odi ato so a me koti aban na me de ba ko kan na me posa edi ma wudware prenso hunhun ni bedwane afuru na yetumi asawo yade ama wo hu ato mama no ana no ba e bi nka wo di bi asie o bi ni fa bi si bi ka ba ko bi ka ho mama na ahwefo ohwe wa ha sa aban ya ye frɛ no dwaku yi ye de boa obi a na wo so mu ye dene onya wo ya ye bibi ato ne yam na e ba to ne yefu mu a na abesene no se ye bom paye na se sunsun bi na wo hye sama na ye de aban ma ne tumi de ye abaduru bedru de bi ka ho no de ye abaduru se nsuompo ne ye ataya wo de no ho a obedru so ni nyina ba besene ama fi okono se abofra ne to ye funu mu a betumi agina de yo ne ma bebre buo ho a nani sunsun bi na aye ne sa no so ye wo kwan ye fa so a ye di ehuru ne mi so a se nani no po kaka dobuli senani nimpo kata senani nimpo kata ebebue feso kabako mama sa kabako afei obi a ekuro atuno efie dumienu anka me ntwa wa no nka me bebisa o se me ba ye ma hu se ankofo wo asori fie ha ayarfo mo ma hu se wa ya chichiri bi nan the last week me ba ye nso no na ebi gi adanse me ni bi kasa na ebi nso gi adanse se enye mama e twa me nan eno nka me di hye nka me di sie na foforo ya boso dia ni etire enti ekuro no se etu 5 years 10 years 12 years 15 years o de ba ma hye ya ha de wa haban ye betia ye di mem ye di mia dua no ye ko wai na ya tai ye di mia na ye di haban no aka haban na ye di aboa ma wukro no ewu tisi ye di haban ni ye kro no ho adwuma ma wa a kyere ya abosome se ekro no so a kyere ya abosome me no na ukro no wanya asujju ti ekro die na mentumi hu ne a wo de beba ma hye wa ha Erade mfa me so enyama gise wa ma wo banku ade a sunsun sem de Erade de ache me ayaresa che de onyame de ache me kwa se wadwuma na hawa onyame de ache me kwa
akwantuo so na akwasi bi aba ko ne edane wani be ma ne ma uduru ha ye di be kum wani mu a uduru ha udam kra onyame di ache ye nkwa na so for mame di for ne say onyame e di ache nkwa onyame e di adom no ache nkwa ayaresa adom no se onyame e di ache nkwa ye di kuma di be wi ye na yebre no ayebre enti habanya mama bobo so no ba ko ne emisua ade efiri mu a o se we ye friend sosramansan na sosramansan we ye friend sosramansan ho adwuma ne de me nko na msua ye se wo nsua de ya nko na msua ye ka ho nie o se ye friend time ye wo time ye wo tini dia benifo na bossa habayi ye toso miensa eni o se friend duaku ka ho nsem bebre enti sa wantie bi dia waya wo dwumadie no am se ebre no ayebre me a me di dwumadie ho chia me mama ye beba ho next week ye ba wa ye beba ho ama ye beba be di sa ankomo na kese ye beba be di sa ankomo na kese na am se yebre no ayebre me wasam go last word de twato na wotwi ye kwa wie ye last word da wo be kan kire adofo na wotwi ye kwa wie ye so mbe hwom hu yi last word wasam twato yo mi an madofo a mo hwe de masam no ekwa wiye na wotwi kwa wiye masam a me ka kire atiefo nyina ne se obi anhwe ne wiye afini kwa wiye ana yensem bebre ti na wotwi hwe se wo behwe wanam a wotutu ne yie na wo bema empaibo ne onyankopon asem ahia wo na wo betu wanam na wakohwehwe wo hyebre ani wo nsemu sebewia okra ne mfie nyankopon de ma wo wodwene atenase ti afi na wotwi ko na wie ye ka kira hwefo nyina se obi ahwe na brabo so yi ni na na mutuo yi se de beya obenya na sonju yesu di amen obi ahwe na mutuo yi ene na brabo mu yi mama last word of the man so obi ahwe na brabo mu yi ene na mutuo yi se o hwehwe mama e bi a wo hwe me why is it? What person friend mama say ya mama ewo life into the number no do e free happy paper from mama ewo 05462 653 51 05462 653 51 so for mama anase odifo peni kase a menini di nkomo ye friend no magnet opening wa awo achim enyinim me a me di dwumadie no so ho chia me ya frame ya mo aponko ukọ YouTube a eye Nyansapo TV GH1 Nyansapo TV GH1 obenya ya hwe wo ya da obi biara se da se ne ye besa no mo hia biem awo mama aso ye so ha ya da obi biara se shalom bye bye.